السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حديث عبد الرحمن بن الحارث في التماس الصحابة رضي الله عنهم البركة بوضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قرات السلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا اؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. قال الهيثمي وفيه عبيد بن واكد القيسي وهو ضعيف. توقير ابن عمر رضي الله عنهما والصحابة رضي الله عنهم منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج ابن سعد عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه نظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. وعنده أيضا عن يزيد بن عبد الله بن كسيد قال: رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تري القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. Cerita hadisnya Abdurrahman ibn al-Harith As-Sulami radhiyallahu anhu mengenai mencari berkah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Imam At-Tabrani dari Abdurrahman ibn al-Harith dari Abu Qurat As-Sulami, beliau mengatakan, dulu kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau minta air wudhu, lalu beliau meletakkan tangannya lalu berwudhu. Kami mencari-cari bekas air wudhu Nabi, lalu kami meminumnya. Nabi bersabda, apa yang mendorong kalian melakukan hal itu? Kami menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, jika kalian suka untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tunaikan ketika kalian diberi amanah. Jujur ketika kalian berbicara, dan perbaikilah hubungan dengan para tetangga. Imam Haythami mengatakan dalam sanad hadis ini ada Ubaid ibn Waqid al-Qaisi, beliau rawi yang dhaif. Mengagungkannya Abdullah ibn Umar dan para sahabat terhadap mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Ibnu Sa'd dari Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Abdul Qari, sesungguhnya beliau telah melihat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma meletakkan tangannya atas tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimbar. Beliau meletakkan tangannya
pada tempat duduk Nabi dari mimbar. Kemudian beliau meletakkan tangan itu ke wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad juga dari Yazid bin Abdullah bin Qusayd, beliau mengatakan, aku melihat beberapa orang dari para sahabat Nabi SAW ketika masjid sepi, mereka memegang pegangan tangan yang ada di mimbar, pegangan tangan yang ada di mimbar yang mendekati kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memegang pegangan tangan mimbar itu dengan tangan-tangan kanan mereka. Setelah itu mereka menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pelajaran bisa kita ambil. Satu, mencari berkah dari asarnya orang-orang soleh itu masyru', disyariatkan di dalam agama. Mencari berkah dari asarnya orang-orang soleh itu masyru', disyariatkan di dalam agama. Para sahabat mencari berkah dengan air wudhu Nabi, dengan meminumnya. Mencari berkah dengan mimbar Nabi, dengan memegangnya dengan tangan-tangan kanan mereka. Lalu setelah itu mereka berdoa. Di antara tempat paling berkah adalah Ka'bah. Sudah digunakan untuk ibadah ribuan tahun, puluhan ribu tahun oleh para malaikat, para nabi semuanya, orang-orang Islam semuanya. Maka difirmankan oleh Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Jadi Ka'bah itu mubarak, dipenuhi dengan berkah. Jadi bisa untuk dialap barokahnya. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda, kalau kamu suka untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lakukan 3 perkara ini. Jika diberi amanah, tunaikan amanah. Jika berbicara, berkatalah dengan jujur. Dan perbaikilah hubungan dengan tetangga. Jadi ketika para sahabat ngalap barokah dengan asarnya Rasulullah SAW, yaitu air wudhu yang telah digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu suka untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka lakukan 3 perkara ini. Amanah yang diberikan kepada kita, kita tunaikan. Ketika bicara, berkatalah dengan jujur. Perbaiki hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Maka kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga cerita-cerita ini bisa jadi renungan kita malam ini untuk jadi peningkatan-peningkatan bagi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayhi wa fiqna lil khair wa ahinna alayhi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.